ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ को स्वागत। आज आम ओटीटी परीक्षा प्रस्तुति संपर्कित ओडिया व्याकरणर रूढ़ी प्रयोग संबंधी भिडियोटी आलोचना करवा जहाँ आरंभ शेष पर्यंत देखा। पसंद लगे वीडियो को लाइक करवा, शेयर करवा, कमेंट दबा। नूतन नूतन शिक्षण वीडियो पाइबापी चैनल टी अधिक अधिक सब्सक्राइब करवा, पाखर बेल आइकन को प्रेस करवा। प्रतिदिन जाऊँ नूतन नूतन शिक्षण वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। रूढ़ी प्रयोग संपर्कित वीडियो केतक रूढ़ी तार अर्थ गुड़िक जानिबा, से गुड़िक वाक्य रे व्यवहृत होइथिबा रे तार अर्थ को बुझिबा। जहाँ ओटीटी आगो को हेउथिबा आसुथिबा ओटीटी परीक्षा रे निश्चित ओडिया व्याकरण रे उभय पेपर 1 और पेपर 2 पाई निश्चित उपादेय वीडियो। अंधर लौड़ी तार अर्थ हेउछि असहायतार सहाय। वाक्य प्रयोग करिपरिबा। श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर अंधर लौड़ी थिले, सेहीपरि अंध बुझामणा अन्याय विचार वाक्य व्यवहार करिहेबो। ये तो अंध बुझामणा रीति मनीष को जेबे मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति। सेहीपरि अरण्य रोदन जार अर्थ हेउछि निष्फल प्रार्थना वा वृथा प्रार्थना वाक्य व्यवहार करिहेबो। रावण निकटरे सीतांकर आकुलता अरण्य रोदन रे परिणत होइथिला। अहीनकूल संपर्क जार अर्थ हेउछि घोर शत्रुता। भाई भाई मध्य अति अहीनकूल संपर्क सृष्टि हेबा आदौ उचित नुहे। अलना कथा जार अर्थ हेउछि मूल्यहीन कथा। तांकर से अलना कथा शुणा को मोर बेल नहीं। अकल गुणम जार अर्थ हेउछि बुद्धि बना हेबा। वकील बाबू मिछ कहूथवा साक्षी को प्रश्न पचारि तार अकल गुणम करदेले। एपरी रूढ़ी तार अर्थ ताकू वाक्य किपरि व्यवहार करवा। जहाँ आगो को हेबाकु थिबा ओटीटी परीक्षा रे उभय पेपर 1 पेपर 2 पाई ओडिया व्याकरण रे अत्यंत उपादेय हेबो। अल्प विद्या भयंकरी अल्प ज्ञान जोगु अपदस्थ हेबा। वाक्य व्यवहार करवा। आशुतोष सबुठी निजर आत्म बड़ीमा देखाई शेष अपदस्थ हेउछि कथारे परा अछि अल्प विद्या भयंकरी। सेपरि आकाश कुसुम जार अर्थ हेउछि वृथा स्वप्न। वर्तमान परिस्थिति रे रामराज्य गढ़िबार आस्पर्धा पोषण केवल आकाश कुसुम मात्र। आपणा सुना भेंडी जार अर्थ हेउछि निज लोक अयोग्य। वाक्य व्यवहार करवा। आपणा सुना तो भेंडी पर सहित कली करी लाभ कौन। सेपरि उपरी माल जार अर्थ निर्दिष्ट आयु अधिक बा मागणा मिलिबा। उपरी माल संग्रह करुथुवा व्यक्ति देशर कलंक। सेपरि उपर ठाउरिया जार अर्थ गभीरतार अभाव सारवत्तार अभाव। वाक्य व्यवहार करवा। सबु बेले एमिति उपर ठाउरिया कथा कह नाही। किछि घटना ठीक भाव में न बुझी उपर ठाउरिया मंतव्य देवा उचित नुहे। ए घर माउसी से घर पिउसी अर्थ हेउछि एपट सेपट छिद्र कही से सबुठारे उभई हुए। आर वाक्य व्यवहार करवा। चंपा नानी कथा को मोटे विश्वास कर नाही। से परा ए घर माउसी से घर पिउसी। सेपरि एक घर किया सामाजिक बासंद जार अर्थ जन को एक घर किया करी रखिबा मानविक अधिकार संपूर्ण उल्लंघन। ओलियारू गजा जार अर्थ हेउछि जन्मरो चतुर बा सियाणिया। से तो ओलियारू गजा ताकू शिखाइबा कौन कर छड़ा। जार अर्थ हेउछि दायित्व न नेबा। समूह कार्य कर छड़ा हेबा ठीक नुहे। काठिकर पाठ जार ओडिया अर्थ हेउछि कष्टसाध्य। बजार दर जेमिति हेलानी अल्प रोजगार चढ़िबा काठिकर पाठ। अल्प रोजगार चलिबा हेउछि काठिकर पाठ। कुहामुंडा कपिला जार अर्थ हेउछि बहु अबांतर कथा कहिबा। आजिकाली सस्ता राजनीति करुथुवा नेता माने हेउछंती कुहामुंडा कपिला। सेपरि कपाल लिखन अर्थात भाग्यफल। कपाल लिखन को किए बा बदलई दे पारिबो। कुंभीर कांदणा
यार अर्थ ହେଉଛି छलना ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତୁମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା। ବିଜୟ ତ ଗୋଟେ କୂପମଣ୍ଡୁକ, ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ପଚାର ନାହିଁ। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ। ରେଡ଼ାଖୋଲ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି କବି ଭୀମ ଭୋଇ ହୋଇଥିଲେ ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପିଲାଟିର ରୂପ ବାହୁନିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ଗୋବର ଗଣେଶ ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା, ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଶର କରଜ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ତଥାପି ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଅୟସ କମୁନି। ଘୋଷା ବଳଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଘୋଷା ବଳଦ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବନି। ଛକା ପଞ୍ଝା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଓ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ସେପରି ଜପାମାଳି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅତି ପ୍ରିୟ। ନାତିଟି ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରୂଢ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଯାହା OTT ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ। ଉଭୟ ପେପର 1 ଓ ପେପର 2 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।